वी आर लाइव। थैंक यू। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने पीएम वाणी एक योजना का लॉन्च इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया था, जिसमें आपको बताया था कि देश भर में ऐसे 4 लाख पीएम वाणी केंद्र बनाए जाएंगे। ऐसे में वेस्ट बंगाल से आज हम 5000 पीडीओस यानी पब्लिक डेटा ऑफिस का लॉन्च करने जा रहे हैं। किस तरीके से पीडीओस काम करेंगे पीएम वाणी स्कीम के अंदर और किस तरीके का रोल सीएससी रियली इसमें अदा करेंगे, आज इसी पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमारे को अधिक जानकारी देने के लिए सीएससी एसपीवी के एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी जी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी को नमस्कार। पीएम वाणी स्कीम को देश भर में लॉन्च करने के लिए केंद्र सेंट्रल टीम से जिन्हें मैनेज कर रहे हैं वाईफाई चौपाल के सीओओ अभिषेक सिंह जी इस वक्त लाइव मौजूद है। अभिषेक सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती। सभी साथियों को बंगाल से मेरे नमस्ते। हम ये स्कीम आज 5000 पीडीओस का वेस्ट बंगाल में लॉन्च हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल के स्टेट हेड आरूप बैनर्जी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। आरूप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भगवत जी, नमस्कार सर, नमस्कार अभिषेक जी, एंड नमस्कार टू ऑल डेली। आपका अभिषेक सर, आपसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने हमें पीएम वाणी के बारे में कुछ बताया था। आई एम श्योर हमारे वेस्ट बंगाल के वेलीज भी जानना चाहते होंगे व्हाट दिस स्कीम इज अबाउट और किस तरीके से पीडीओस काम करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। जैसा कि आपने लास्ट टाइम भगवती बताया था, जो हमने शुरुआत की थी पिछले महीने दिसंबर के महीने में, ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी ने पीएम वाणी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का शुभारंभ किया था 20 दिसंबर को। और उन्होंने अपने भाषण में कहा था अंत करते करते कि इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो 4 लाख हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है देखने को मिलेगा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने इस स्कीम का और इस प्रोग्राम का थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद हमने इसकी शुरुआत 150 केंद्रों पे की थी। और आज आगे बढ़ते हुए डॉक्टर त्यागी ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बंगाल एनी विच वे इज अ गेटवे टू मेनी यूनिक थिंग्स इन द कंट्री। सो बंगाल में हमने मिशन 5000 पीडीओज आज हम लॉन्च कर रहे हैं। सर इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें 5000 पीडीओज अक्रॉस बंगाल जो है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनको कन्वर्ट किया जाएगा। ऑलरेडी हम 4500 रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब क्या है ये पीडीओ? बहुत सिंपल है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर बिना इंटरनेट के अधूरा है, तो हर कॉमन सर्विस सेंटर पे इंटरनेट ऑलरेडी 50 MB 100 MB का एक कनेक्शन होता है। इंटरनेट इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पे बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। तो अब ये सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स सेवाओं के साथ साथ अपना जो इंटरनेट है उसको भी रीसेल कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जब कोई आता है और बोलता है कि मुझे इंटरनेट दे दीजिए, उसको पता है कि इनके पास वाईफाई है तो बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स वाले हिचकिचाते भी हैं कि फ्री में ये यूज कर लेंगे। बट अब मुझे लगता है कि बुला बुला के इंटरनेट बांटने का प्रावधान इस स्कीम के माध्यम से हो गया है। और इसमें 1 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के छोटे छोटे कूपन हैं, जो ये वीएलईज बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रोक टोक के अपने यहाँ आने वाले बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को दे सकते हैं। क्योंकि मोबाइल डेटा जो होता है उसमें कंकरेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग बाग उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं आती। ये हमारे यहाँ दिल्ली में भी हमने एक्सपीरियंस किया है, बड़े बड़े शहरों में तो और होता है। तो ये जब जिसके पास लीज लाइन होती है, फाइबर टू होम आजकल बहुत चल रहा है, तो लोग बाग अपने इंटरनेट को बेच सकते हैं। ये इसके लिए कुछ कुछ जरूरी जो पैरामीटर्स हैं कॉमन सर्विस सेंटर को इस सेवा को शुरू करने के लिए, वो मैं आपसे एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी पीपीटी इस पे पटल पे दिखाएं। तो ये तो एक कॉमन फ्रेमवर्क है जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉमन सर्विस सेंटर का इसमें योगदान क्या होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली स्लाइड पे। ये पीएम वाणी का फ्रेमवर्क है। पीएम वाणी में 4
4 भाग हैं। पीडीओ जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस, जो कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स इसमें को हम कन्वर्ट करेंगे। यानी आपके यहाँ कोई भी आए, आप अपना डेटा उसको बेच सकते हैं, जैसे पहले पीसीओ हुआ करते थे। फिर पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, यानी वो संस्था या वो संस्थान जो इन सारे पीडीओस को मैनेज करेगा। तो वो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और अपने वाईफाई चौपाल के कार्यक्रम द्वारा इसको मैनेज करेगी। ऐप एप्लीकेशन, क्योंकि जब कोई लॉगिन करेगा तो उसको एक पूरा फ्रेमवर्क चाहिए होता है पीछे एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर्स का और सिस्टम्स का। तो उसमें हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या पीडीओज हैं, उनको उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन कॉमन सर्विस सेंटर्स जो सीएससी एसपीवी है वो उनको मुहैया करवाएगी एट नो कॉस्ट। और फिर एक सेंट्रल रजिस्ट्री का फ्रेमवर्क है, जो कि भारत सरकार की संस्था सीडॉट जो कि इसको देख रही है। इस कॉन्सेप्ट को जो आगे हम लेके जाएंगे तो सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर्स के पीडीओज नहीं होंगे, बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं जो पीडीओज बनाने के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पीडीओ का अगर कूपन ले उसके पास है, तो वो व्यक्ति किसी भी पीएम वानी या वानी कंप्लाइड वाईफाई एक्सेस हॉटस्पॉट को इस्तेमाल कर सकता है, और वही ₹1 ₹2 के कूपन पे। ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, क्योंकि ये अभी पायलट फेज है, इसको और मैच्योर होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर जो हमारे वीएलईज हैं, वो इसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, उसका मैं आपको बस बता देता हूँ। पहले तो एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होना या वीएलई होना, रजिस्टर्ड वीएलई होना सीएससी के साथ बहुत आवश्यक है। ये एक प्राइम क्राइटेरिया है जो सबको फुलफिल करना है। दूसरा, वो सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो रजिस्टर्ड हैं और उनके पास कम से कम 50 MB का इंटरनेट बैंडविड्थ है या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वो एक हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि बंगाल के हमारे साथियों के बीच में ऑलरेडी जा चुका है हमारी टीम के माध्यम से। तो वो इस फॉर्म पे ये लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इनको जब अप्लाई कर लेंगे तो इनको हम एक लिंक भेजेंगे, क्योंकि हर कॉमन सर्विस सेंटर को अपने यहाँ वानी शुरू करने के लिए एक वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा। वो इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से वो लगाएं। हम प्रपोज कर रहे हैं आउटडोर, क्योंकि वो अपनी दुकान के बाहर इर्द गिर्द लगा सकते हैं, ऑपरेट करने में इजी होते हैं। वो कहीं से भी ले सकते हैं, वो हमारे यहाँ हमसे भी ले सकते हैं और डायरेक्टली मार्केट से भी ले सकते हैं। हमसे लेंगे तो फायदा ये है कि हम उनको प्लग एंड प्ले सिस्टम सीएससी उनको मुहैया करवाएगी, क्योंकि हमारा ही प्लेटफॉर्म है, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये अप्रूव्ड डिवाइसेस हैं, पहले से ही टेस्टेड रहेंगी। और लाइसेंस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका जो पर्सनल इंटरनेट है, जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको अब आप चाहे वो ऑफिस का हो या घर का हो, आप उसको पब्लिक डेटा ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू इसमें जो भी जब आप कूपन बेचेंगे तो इसमें आपको जो भी रेवेन्यू मिलेगा कूपन बेचने से, उसमें 80% आप वो वीएलई का है। तो ये इस समय ये हमारी बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटीज हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ने वाला है, और ये सही समय है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के जो हमारे वीएलईज हैं इस स्कीम में आए और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट प्लीज। और ये हमारे कुछ प्लान्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ₹1 का प्लान, ₹3 का प्लान, ₹5 का प्लान, ₹10 का प्लान, और जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेंगे वैसे वैसे हम इसको और बढ़ाएंगे। कल मुझे एक फीडबैक किसी हमारे उत्तर प्रदेश के वीएलई ने दिया वानी के लिए कि सर ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई है इसमें हम लोग सारे वीएलई ऐड भी ला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसमें जोड़ पाएंगे। और त्यागी सर ने तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, वाणी केंद्र को गपशप पॉइंट, चर्चा पॉइंट शायद सर आपसे शेयर भी करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ के इसमें योगदान देना चाहिए, और इस योजना में सीएससी एक मील का पत्थर साबित हो, ये मेरी आशा है, और मैं चाहूंगा कि इसको हम जल्द से जल्द आगे बढ़ा के क्लोज करें। थैंक यू भगवती।
थैंक यू अभिषेक जी। आरूप सर, आपसे बात करते हैं कि आप जैसा अभिषेक जी ने बताया कि 4,000 से ज्यादा वीएलईज इसमें इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और बहुत ज्यादा बाकी वीएलईज भी बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। तो किस तरीके से वेस्ट बंगाल टीम इसे देखती है, एंड व्हाट वेस्ट बंगाल वीएलईज कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पीडीओस, दिस पीएम वानी स्कीम? ओवर टू यू सर। Namaskar Bhagwati ji, Namaskar sir. Sir, thank you very much for your time and thank you Abhishek ji for your time. सर के विजन के ऊपर और हमारे देश के पीएम सर के विजन के ऊपर, आईटी मिनिस्टर सर के विजन के ऊपर ये जो बनाया गया है, सर विथ योर ड्यू परमिशन हम थोड़ा बांग्ला में भी बोलना हाँ बांग्लाते बोलो, फॉर बांग्लाতে बेटर अंडरस्टैंडिंग। স্যার এদের এটা জানার দরকার এবং বিএলইরা ভীষণভাবে ইন্টারেস্টেড। যখন আমাদের প্রথম ভারত নেটের কাজ শুরু হয় তখন প্রত্যেকটা বিএলই এই পার্টিকুলার বিষয়টা সম্পর্কে ভীষণ ছিল, সবাই করতে চাইলে। আমার মনে হয় এটা একটা বড় স্টেপ সেই দিকে এবং প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট কাজে নিজেদের তারা যখন একটা করছে, তারা অলরেডি অনলাইনে একটা কাজ করছে, একটা সার্ভিস ডেলিভারি করছে। সেখানে কিন্তু প্রচুর লোক এসে তাদের সেই কাজটা নেওয়ার জন্য ওয়েট করতে হয়। তাদের একটা কাস্টমার ফুটফল যখন হয় তখন তাদের একটা লম্বা কিউ থাকে বা সেখানে এসে ওয়েট, সেই লোকেদের বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকে করতে হবে। আমাদের 20,000 প্লাস অ্যাক্টিভ সিএসএস রয়েছে এবং ইনিশিয়ালি আমরা 5,000 এর কথা বলেছি, বাট আলটিমেটলি আমাদের নির্দিষ্ট টার্গেট করতে এটা থাকবে যে সমস্ত ভিএলই সেন্টার সার্ভিসটা ডেলিভার্ড হবে এবং যত অ্যাক্টিভ সেন্টার থাকবে প্রত্যেকেই সার্ভিস হিসেবে না দেখে যে প্রমোশন হিসেবে যদি তারা দেখেন যে দিস ইজ অ্যান এডিশনাল সার্ভিস। কোনো একটা শপে যদি আজকে আমরা যাই এবং সেখানে যদি আমাদের ওয়েট করতে হয়, সেটা যদি কোনো একটা প্যাথোলজি সেন্টার হয়, সেটা যদি কোনো একটা বারবার শপ হয়, সেটা এনিওয়্যার তো আজকে সে পরিবর্তে যদি একটা হোয়াইট কানেক্টিভিটি থাকে এবং সেখানে যদি ডেটা থাকে, তাহলে কিন্তু সেই লোকগুলো যারা এসে ওদের কাছ থেকে সার্ভিস নিচ্ছে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের বিএলইরা যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট। তারা প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট সার্ভিসকে অ্যাকসেপ্ট করেছে, অ্যাডপ্ট করেছে এবং নিজেদের মতো করে প্রোভাইড করেছে। এই একটা অপরচুনিটি, যে অপরচুনিটিটা ডেফিনেটলি আমাদের বিএলইদের কাছে একটা বোন ফর দেম। তাড়াতাড়ি জিনিসটা তাদের কাছে পৌঁছাবে। আর যে কোনো বিজনেসম্যান হিসেবে একটা জিনিস সবসময় তাদের মাথায় আছে, ইনফ্যাক্ট আমি বহুবার ইন্টারাকশন করে তাদের সঙ্গে যেটা দেখেছি, তাদের একটা জিনিস খুব পরিষ্কার যে আমার কাছে কিছু আছে, আমি কিছু অ্যাড করি, আমি কিছু বানাই, আমি কিছু বিক্রি করি। তো এখানে কিন্তু এই বিক্রি কিছু করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড সামথিং, একটা কিছু অ্যাড করতে হয়। তো এই অ্যাডিশনটা, এই জিনিসটা মাথায় রেখে যদি করা যায়, প্লাস ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোশেন্ট সাধারণ লোকের মধ্যে একটা রয়েছে, একটা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট রয়েছে, লোকের মধ্যে একটা পড়াশুনো করার ইচ্ছা রয়েছে, যে কোনো ধরনের স্টাডি অ্যাকচুয়ালি এর সঙ্গে রিলেট করা সম্ভব। সেই সেই জিনিসগুলো যদি ওরা পরবর্তী ক্ষেত্রে চিন্তা করতে পারেন, আমরা ডেফিনেটলি স্যারের কাছ থেকে শুনবো, স্যারের আইডিয়া শুনবো। আমার বিএলইদের কাছে শুধু একটাই রিকোয়েস্ট এই মুহূর্তে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা প্রত্যেকে এই স্কিল যেটা এসছে এখন আপনাদের জন্য, আহ, এবং অভিষেক স্যার যেটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখালেন, সেখানের থেকে যদি আমরা জিটুকুকে তুলে নিই, যেহেতু ওটা হিন্দিতে ছিল, আমি জাস্ট জিটের বুলেটেড পয়েন্টে যদি বলি, তাহলে কয়েকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে আমাদের এই পুরো জিনিসটা করার জন্য আমার কোনো অ্যাডিশনাল কানেক্টিভিটি নেওয়ার কানেক্টিভিটি দরকার পড়ছে না। যেটা আমার এক্সিস্টিং কানেক্টিভিটি আছে সেটাকে আমরা অন্যকে ব্যবহার করতে দেওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, আমরা তার জন্য কোনো লাইসেন্স নেওয়ার বা কারোর থেকে পারমিশন নেওয়ার দরকার পড়ছে না। সেটাও এই পুরো অফারিংটার মধ্যে ইনবিল্ট করা আছে। যে ডিভাইস এবং যে অ্যাপের মাধ্যমে কোনো জিনিসটাকে ম্যানেজ করতে হবে, যে সে কতটা ইউজ করলো বা তার ইউসেজটা প্রপার কি ইমপ্রপার, পুরো জিনিসটাই তারা হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে।
এবং অ্যাজ আ অথরিটি সেটা যে অথরাইজড ইউসেজ হয়েছে সেটারও পুরো লেখাজোখা যেটা থাকছে, যে খাতা থাকছে সেটা প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমরা বেশিভাবে পৌঁছাতে পারছি। স্পেসিফিক্যালি আমি দুটো তিনটে গোষ্ঠীর কথা বলবো যাদের জন্য কিন্তু ইট উইল ডেফিনেটলি বি আ বুন। আজকে পুরুলিয়ায় আমার কিছু বিএলই রয়েছে যেটা একদম ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিচ এবং সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে সার্ভিস পৌঁছায় না। স্যার আমাদের এখানে একজন বিএলই রয়েছেন যার সংখ্যা, যার কাস্টমারের সংখ্যা 28,000। স্যার অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাংক ব্রাঞ্চে এত কাস্টমার থাকে না, একজন সিএসপি বা সিএসপির কাছে এত সংখ্যক কাস্টমার রয়েছে। আমার ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের বর্ডারে একটা দ্বীপ রয়েছে, দ্বীপ লট, যেখানে এখনো ইলেকট্রিসিটি পৌঁছায়নি, যেখানে জেনারেটর সেট দিয়ে সার্ভিস প্রোভাইড করা হয় পুরো দিন। সেখানে সকাল থেকে রাত অব্দি কাস্টমাররা ওয়েট করেন সার্ভিস নেওয়ার জন্য। এদের জন্য কিন্তু এই ধরনের সার্ভিস ইজ জাস্ট আ বোন এবং এরা প্রত্যেকে এই পুরো সার্ভিসটার ব্যাপারে ভীষণভাবে এক্সাইটেড এবং সবাই অলরেডি এটা নিয়ে এগিয়েছেন এবং তারা চান এটা করতে এবং সাধারণের কাছে পৌঁছাতে। শুধু দেখতে হবে আমাদের যে আমরা কত তাড়াতাড়ি তাদের সার্ভিসটা পৌঁছে দিতে পারি। ইট ইজ অলসো আওয়ার মরাল রেসপন্সিবিলিটি টু রিচ আউট টু দেম অ্যান্ড মেক শিওর যাতে শর্টেস্ট পসিবল টাইমে এই জিনিসটা তাদের কাছে অ্যাভেলেবল করে দেওয়া যায়। স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই। তো ওভার টু ভগবতী, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। थैंक यू अरूप जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस स्कीम इन डिटेल और हम श्योर हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पीएम वानी स्कीम इज और किस तरीके से वो अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाकर। त्यागी सर, अब आपसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने काफी इनोवेटिव आइडियाज लास्ट टाइम भी दिए थे, इस बार भी वेस्ट बंगाल के व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो इस स्कीम से जुड़ सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Bhagwati, and my colleague Abhishek, Arup और सारे बीएलई बंधुओं সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আজকের এই যে আমরা যে স্টার্ট করেছি, দিস ইজ ভেরি ইউনিক। এটা ভারতবর্ষে প্রথমবারে স্টার্ট হচ্ছে। আগে আমার মানে জানা আছে কি টেলিফোন এইরকম ছিল, টেলিফোন বুথ হইতো যেখানে লোকেরা যাচ্ছে আর এখানে টেলিফোন করছে স্টার্টিং দিকে। And these were very good and create a lot of employment potential for people. Now it is converting from telephone to internet. So these are internet booths where you can sell internet. Normally internet ke bikri karar jonno license lage, fees lage, AGR lage, customer acquisition jonno regulatory compliances ache, eguli sab lage. এছাড়া এটা করা যায় না। ইন্টারনেট যেরকম রুলস আছে টেলিকম কমিশন or টেলিকম ডিপার্টমেন্ট মিনিস্ট্রিতে, কিন্তু গ্রামের জন্য this CSC Wani or the Wani program had relaxed all those formats. They have made somebody else responsible. এগুলি এখন really responsibility না থাকলে really should enabler থাকবে যে পিডিও আছে, পিডিও যে এগ্রিগেটর আছে তার রেসপন্সিবিলিটি থাকবে যে কমপ্লায়েন্সেসটা ফুলফিল করবে। আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনি ডিটেইলটা ক্যাপচার করবেন আর ওই সিস্টেমকে দেখে, লেকিন রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্সেস যেগুলি আছে সে পিডিও রেসপন্সিবিলিটি থাকবে। So that is one part. So you don't need a license. Any license which is required or any approval which is required, the PDO will take. Means CSP we will take all the approvals, all the licenses and all the format which is required. আমাদের সিএসসি যে বিএলই আছে তাদেরকে কোনো পারমিশন কোনো লাইসেন্স দরকার নাই। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ। সেকেন্ড আছে যে এটা যেন কোনো বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার নেই। একটা ছোট পয়েন্ট যেটা অভিষেক যেরকম বললো, যেটা ইনডোর হতে পারে অ্যাক্সেস পয়েন্ট, আর যেটা আউটডোর হতে পারে। আউটডোর হলে ভালো, কেন all these people can come outside and up to a range can access that and you can try and do it. Existing network যে আপনার আছে ওটাকে আপনি এখন legally বিক্রি করতে পারেন। That is the Wani program. Wani enables people to sell internet without a license. It's remarkable, it's revolutionary. এটা আগে কোনদিন হয়নি আর হওয়ার সম্ভব ছিল না, I think, but keeping in view the requirement of villagers and the requirement of people who do that part of the work, Wani program has been launched. তো আমাদের তো প্রচুর অপরচুনিটি আছে। আমাদের যে বিএলই
বেঙ্গলে আছেন তাদের একটা ভালো অপরচুনিটি, বিকজ বেঙ্গলে তো ওখানে ছেলেরা মেয়েরা আসে একটা আড্ডা করে, আড্ডা তো ভেরি কমন, এন্ড দিস আড্ডাস আর ডান ভেরি ওয়েল। They come adda normally done in a pawn shop or normally done in a tea shop. Now adda will shift into an internet shop. So the CSC will become an adda for the youth of Bengal to try and come and discuss. That is how it will happen. So you transfer them, and যখন ওরা আপনার এখানে আসবে তাহলে আপনারা কথা বলবেন, আপনার সঙ্গে বাকি সার্ভিসগুলি পাবলিসিটি হবে, অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামস হবে, আপনার ক্রেডিবিলিটি বাড়বে। তো ওয়ানি প্রোগ্রাম will enhance credibility for CSE in Bengal significantly among the community. So that is first part. The second, of course, lot of youth will come to your center to try and do it. And if you are smart, এখন আপনারা স্মার্ট আছেন তো যখন আপনারা ওদেরকে ইন্টারনেট দেবেন, একটা কাপ চা দিয়ে দেবেন, because now we started Grameen stores. So you can even sell tea, and the 1 rupee tea can be sold in 10 rupees. এরকম প্রফিট কোনো দিন পায় না। Or if you want a coffee machine, we can get a coffee machine for you. So in addition to internet, you have to link something together so that those people and those young boys and girls who come and sit in the evening and want to chit chat, they can come. As Arup said, এখন আর যে কেউ পত্রিকা পড়ার জন্য আসে, so you can even ask them to read the e-paper. They can come, take a coupon and start reading an electronic paper on their phone. So they can even do a paper reading. 5-6 people can do paper reading, then chit chat and discuss and gossip and try and work out. So internet sale through Common Service Center can be a great enabler for uniting people together, bringing people together, and assimilating in the culture of Bengal. Bengal je culture ache, ওই culture সঙ্গে CSE Internet Wani program is very good and actually meets the basic requirement of youth in Bengal. তো আমাদের মনে আছে এই প্রোগ্রামটা আমরা ভালো করে করব। 5000 আছে, but as Arup said, all 20,000 should do that program, and all 20,000 should become Wani centers. Slowly and slowly we'll enhance our capability. কিছু update আছে, কিছু learnings আছে, and some of them said advertising can be used within the system. Some of them start publicitizing within the system. Coupon সঙ্গে আপনি যে সেন্টার ডিটেইলটা দিলেন, সেন্টার সার্ভিস ব্যাপারে কিছুটা লিংক অ্যাক্সেস করাই দিলেন, সেগুলি আপনি করতে পারবেন। All that part of the great story will become with PM Wani. PM Wani will transform Common Service Center. একটা নতুন ভাবে কমন সার্ভিস সেন্টারকে দেখা যাবে যখন আমি CSE Wani প্রোগ্রামটা লঞ্চ করব। CSE Wani can actually help every Bengal really to transform itself to a new stage of digital empowerment of the community. তো আমার মনে আজকে যারা অ্যাপ্লাই করেছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, and the congratulations to them, and we start slowly working out all details and try and help them to do that part of the work. Slowly we will also build an app, a Google app type structure where a person can locate where is the Wani center. So like a mobile app, any customer can locate, and he can locate the nearby Wani center, so that interoperability of Wani center become very easy for him. If you have bought coupon from you, he can go to another Wani center and start operating that part. That is also will happen, but that will, as we go along, increase the number. We will start doing it. Let's do it. I think Bengal by 31st March we should try and close all the CSEs which are there. Not only these 5,000, we should try and close all the 20,000 and make them Wani compliant. It's very easy. It's very simple. It doesn't need any license. It doesn't need any approval, and it's a win-win for everybody. Customer e লাভ আছে, really লাভ আছে, because his business is enhancing significantly. আর smart আছে তো আর কিছু বিক্রি করে দেবে internet সঙ্গে. If he's smart, and that's what they should learn. All the really should learn that internet will become an enabler for you to sell a lot of other things to customers, which otherwise is very difficult, and create a differentiator in your system as compared to any other shop or any other person who is selling it. So huge opportunity and a phenomenal value proposition for our CSE VLEs, and especially for all the remote locations where people have problems, and people who can't afford to buy large coupons, they can buy small coupons and see the video programs or whatever they want to see. So congratulations and all the best, and wish you that you really create a good internet adda for all Bengal youth. Yeah, CSE Internet Adda is what we'll call it.
and let us try and create it, and it will be transforming the youth into. Our focus should be largely youth. As Arup said, the old people can read newspapers, the youth can come and discuss and have a cup of tea and use internet for whatever purpose they want to use it. So thank you so much and all the best. थैंक यू सो मच त्यागी सर, इसको नाम देने के लिए इंटरनेट अड्डा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। और फिर आई एम श्योर कि लोग रियली इसको इस्तेमाल करके जो कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं उनको बाकी सीएससी की सर्विसेज भी मुहैया करवा सकते हैं। इसके साथ ही सर आपकी परमिशन के साथ हम उन 5000 पीडीओज का यहाँ पे लॉन्च करना चाहेंगे। Sure. सार्थक प्लीज। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में 5000 पीडीओज सीएससी पीएम वानी स्कीम के अंतर्गत यहाँ लॉन्च हो रहा है। Thank you भगवती। थैंक यू सर। अरूप सर, आपको मैं दोबारा बोलने का चांस देना चाहेंगे कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स करके सेशन क्लोज करना चाहेंगे, व्हीलीज को कुछ और ऐड ऑन इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। থ্যাংক ইউ ভগবতী। অ্যাকচুয়ালি স্যার বলার পর আমার আর কিছু বলার থাকে না, বাট স্টিল স্যার জাস্ট টেকিং দ্য কিউ ফ্রম দ্য হোয়াট স্যার সেড। ইনফ্যাক্ট আমাদের কাছে একটা প্রমোশনের জন্য অপশন ছিল ধ্বনি, আমাদের কাছে আরেকটা নতুন অপশন গেল ওয়ানি। তো বেসিক্যালি ধ্বনি দিয়ে আমরা জিঙ্গল তৈরি করতে পারতাম। আমরা বিভিন্ন সার্ভিসকে যেরকম আমাদের গ্রামীণ স্টোরের জন্য জিঙ্গল তৈরি করতে পারি ধ্বনি দিয়ে, and that can also be promoted through this particular ওয়ানি। তো সেক্ষেত্রে অভিষেক স্যারের জন্য স্যার যেভাবে মেনশন করলেন, ইফ ওইরকম একটা অ্যাপ তৈরি হয়ে যায় তাহলে ডিজিটাল এবং কমিউনিকেশন যে এই জায়গায় গ্রামীণ স্টোর আছে, দ্যাট অলসো উইল কিপ দ্য লিঙ্ক যেখান থেকে কাস্টমার এবং ডিএলই এবং বাকিরা তাদের অ্যাপগুলোকে ডাউনলোড। তো there are multiple things actually really স্যার এক্ষুনি যেটা বললেন যে রিয়েলি যদি ইন্টেলিজেন্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার পক্ষে বহু কিছু করা সম্ভব, অ্যান্ড স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আর আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন সেক্টরে এবং এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে কাজ করছি তাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এর থেকে ভালো মিডিয়াম আর কিছু হতে পারে না। যে কটা সার্ভিস ইউ মেনশন এনি, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিসকে এই ওয়ানি থ্রু দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি সাধারণ মানুষের কাছে আমরা শুধু आरूप सर, योर इंटरनेट जी। I think now I am audible. I am audible? Yes sir. Yes, Okay, yes sir. okay. Yeah. ওকে, তো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ স্যার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সিএসসি সিস্টেমের তরফ থেকে, বিএবি এর তরফ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল টিমের তরফ থেকে আপনার টাইমের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। অভিষেক স্যার আপনাকেও অশেষ ধন্যবাদ এবং এই প্রজেক্টটা আনার জন্য থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ভগবতী জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ভেরি ওয়েল ন্যারেটিং দিস হোল থিম। এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আমরা সবসময় ডিএডিদের সাথে আছি। আপনারা আমাদের ইউ ফল ব্যাক অন আস, আমাদের যে জায়গায় গ্যাপ থাকবে ইউ কন্ট্যাক্ট উইথ মি, ইউ কন্ট্যাক্ট উইথ এভরি সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল, আমার টিমের প্রত্যেকটা লোক এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের সঙ্গে, যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। थैंक यू आरूप सर, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। और अभिषेक सर, आपको भी ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करने के लिए आई एम श्योर विल बी डूइंग दिस इन अदर इंडियन स्टेट्स सून। इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। त्यागी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ज्वाइन करने के लिए। अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। आरूप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सार्थक, थैंक यू भगवती, Thank थैंक you यू very सर। much. थैंक यू।